ठारू शुणिले समस्त स्पेशली यूथ से युवक परमेश्वर का आशीर्वाद मांगिले कौन मांगिले परमेश्वर तांको आशीर्वाद कला परे परमेश्वर को से बहुत दुख देले कथाबार्ता बंद परमेश्वर को आशीर्वाद मांगिले आशीर्वाद पाइले आशीर्वाद पाइला परे बहुत दुख देले प्रभु को से यस नूतन नियम चलो कई तो मुंह बोले कौन आंधे जा भल प्रॉडिगल सन अबोध पुत्र शुणु मुझे भी कहबी चारोटी कथा बोले भावुची 6:30 हेले इच्छा नथिले शुणा जा हो जड़े तो अच्छा 2 जन 3 जन 4 5 और पछकाने लोक माने जमाने पछड़े थे से माने आपको बोलते बाइबल पूरा हो जाए हालेलुया बहुत गुरुत्वपूर्ण चारि कथा रखिबी यदि समय हे जाउची आउ थरे टाको बले चाला के टिके हेबी 3टा कथा बस सबै देबी प्रेज द लॉर्ड बाइबल रे जोने जुवक थिले परमेश्वर को निकट को गले आशीर्वाद मांगिले आशीर्वाद पाइले आशीर्वाद पाइला परे आशीर्वाद पाइला पूर्वरो जेति दुख देनो थिले परमेश्वर को पाइला परे तो केते गुण दुख मूल स्कलंतर सब मिसे की दुख देछन साउंड डिस्टर्ब होगी बोलो किछि सत କରିଥିଲ करना है हम भलो होतंती करंतु नहीं हां परमेश्वर हमको आशीर्वाद एथि पाई करंती कि जमे दुख देबो बोले जमा नहीं राइट अच्छा परमेश्वर हमको आशीर्वाद दियो आशीर्वाद पाइला परे आमे परमेश्वर को जति की संतुष्ट करबा कथा सेति की करू छुटी करू ना इट मींस परमेश्वर हालेलुया 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 मु आशीर्वाद पाइला परे तांको दुख देबी बोली आशीर्वाद मते करले कि पचारंतु निजको मोर देह भलो नथिला प्रभु मते सुस्थ करले मो एग्जांपल बोझे हां सत्य कथा बोले मोर देह भलो नथिला मते गुडे रोग हो जाइतला रोग गुडे कोन जल्दी भलो रोग आरे भलोटा थाउची कोन जल्दी भलो रोग गुडे को हां भलो रोग माने हाई लेवल डायबिटीज कैंसर आ जल्दी जल्दी को हां अल्सर हां टीबी अच्छा ओके ठीक अछि मन कर मोर किडनी फेल मोर हार्ट फेल मोर माइंड फेल मोर सब फेल हे जाय छै ओके सब डॉक्टर खाना सब वैध मेडिकल गली सब सारी मिली टंका पैसा चाहतला तापर मो जानिली प्रभु यीशु बोले जने अछंती तांको नाम रे लोक माने सुस्थता पांती ओके मु सुस्थता पाई बोली मोर देह भलो हे गला सुस्थता पाई जिबारो पाई जो विषय आशीर्वाद नाही आशीर्वाद ए आशीर्वाद पाइला परे एबे मोबाइल धरुची टीवी देखुची गोटे बीबी खाउ आगुडे बीबी को देखुची गोटे गां खाउ आगुडे गां को जाउची रास्ता रे बुलुची राती जाको देखि खाउची ना नाही एथि पे प्रभु मते आशीर्वाद बोलले कि Why God blessed me? अरे बाबू तोर रोग जते बेले तोते हेइतिला तोर देह जते बेले भलो
ନଥିଲା ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାପ ତ କରୁନଥିଲ ମାନେ ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାପ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ କି ସୁସ୍ଥତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିଲା ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ନଥିଲା ଟଙ୍କା ପଇସାର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ତବେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଏ ଛକରେ ଟାଟା ଟୁକିକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବୁ ସିନି ପାଞ୍ଚଟା ଟୁକିକୁ ଲାଇନ୍ ମାରିବୁ ବୋଲି ତତେ ବାଇକ୍ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ କି क्या करे स्पेशल मेरी तो है ही नहीं समय भी नहीं है का बयान नहीं कर पाएंगे अभी किसी कथा नहीं ध्यान शुणु कहबी चेष्टा करेंगे टाइम सारे बाबा व्हाई गॉड ब्लेस्ड मी आमे कहीं भी कोई पारिबा कि प्रभु मते आशीर्वाद करिनांती मु भिखारी परि बंचुछि बोली दिन थिला आमे पखाळ भात खाउतलो राति रे मध्य एग्री एटलिस्ट किछि लोक तो थिबे आज पखाळ भात माने मो कथा मु कहबी पखाळ भात न खाइले हमर पेट हमको सपोर्ट करू नथिला देयर वाज ए डे मॉर्निंग रे जलखिया कोन हम जानू आगे माने वी आर द पोरेस्ट फैमिली इन अ स्ट्रीट इन गुणपुर आम गुणपुर रे आम घर गुणपुर आम साही रे आमे सबठु गरीब लोक थिलो सबठु गरीब आपण माने कोइ तो सुनथिबे काई कथा जानि सबठु गरीब आ जलखिया कोन के हम पाए स्वप्न माने स्वप्न जानि न हम जलखिया कोन आमे पखाळ खाइबो प्रतिदिन खरा दिन पखाळ वर्षा दिन पखाळ गरम दिन पखाळ तो जिंदाबाद ओडिया लोक तो बोले भाभी देउथिलु पड़ोसी लोक माने हम पड़ोसी रे धनी लोक थिले तांको पखाळ कोन जानि देखो प्रभु को लोक माने परमेश्वर आज हमको आशीर्वाद कोले हेले खाइबा पाई देले एते मात्रा रे देले जे हमें सजारो उठू जुतो ना सकाळ 8टा रे हम सूर्य गुड मॉर्निंग होची हां बुझा पडुची एथि पाई तुमको जॉब देले एथि पाई तुमको व्यवसाय देले एथि पाई तुमको टंका देले घर भलो घटन्य आउ गध परी 11टा रे गुड मॉर्निंग गो पकाळ भात खाइला बेल को सकाळ 7टा रे ब्रश न करले केमिति लागि जाउतला एबे सकाळ 11टा रे ब्रश न करले भलो लागो नै एटा में तुमका आशीर्वाद करे Why God blessed me? प्रभु मते बाइक काहे के देले कार काहे के देले घर काहे के देले आमे घर बांधिला बेल को हमको कोन मुंडरे गोबर लागे गोटे छटिया रूम करि पारिबो नै प्रभु को दास आसीबा पाई बोली मो कथा कोने डोंट गेट मी रॉन्ग Yeah, definitely. प्रभु को दास जदि घर को आसीबे आपन को गां दे कोन प्रभु को दास माने जाउनांती अच्छा छाड़ो आपन को गां रे कोन प्रभु को लोक माने जाउनांती होइराडे करे मोर कथा why God blessed me निज पाई खाली की आको आशीर्वाद करले तो ए लोक कोन गला आशीर्वाद धरी बोला बर्बाद देखो माने तुम बर्बाद हो बोली तुम हम आशीर्वाद करिवो प्रभु को प्रश्न प्रभु का आशीर्वाद करले ना नहीं मटेरियल ब्लेसिंग देले ना नहीं काहे कि देले तू जाके बर्बाद हो मर प्रभु का आशीर्वाद नहीं होई कि प्रभु तुमको टैलेंट मन कर दे छे गीत गाइबा टैलेंट बजेबा टैलेंट प्रचार टैलेंट इवांजेलिज्म टैलेंट दे छे कथा कहबा टैलेंट दे छे सेम टैलेंट को हमें रखी छु ना प्रभु को काम पर यूज करू छु प्रभु तो काहे दे छु निश्चय पचारिबा दरकार निश्चय पचारो प्रभु मते भलो शरीर काहे दे छु मु सब बेले बड़ चकित हुए एठारे कई अछंती मोर जीवा अछि किनु मो कथा हे पार नै बोली कहि परिबे अछंती आजि मध्य दुनिया रे शह शह लोक अछंती जीवा अछि किनु कथा हे पार नै माने मु ठिका नै छी स्त्री को गाड़ी न कले मते पेट पूरी बोला एथि में तो पाटी नै छी प्रभु चिंता करो व्हाई गॉड ब्लेस मी विथ ब्यूटीफुल टर्न व्हाई काहे की गाड़ी करबा को निशा किसी भी कहबा को मिछ कहबा को प्रभु को लोक माने जदि आपण एकांत रे बसिबे चिंता करिवे निज शरीर रो ब्लेसिंग नथा गोटे पद पढिबे 63 साम तेसुली गीत संगीता जल्दी पढो 2 2
तेणु तुम पराक्रम और गौरव देखिया पाई मो पवित्र स्थान रे तुम प्रति चाहि रही अछि कारण तुमर स्नेहपूर्ण करुणा जीवन अपेक्षा उत्तम मोर अष्टाधर तुमर प्रशंसा करिबो हे परमेश्वर हे महान परमेश्वर যত্নে মু তোমার অন্বেষণ করিবি জলশূন্য শুষ্ক ও শান্তিকর দেশরে মো প্রাণ তুম্ভ নিমন্তে দূষিত হুয়ে ও মো শরীর তুম্ভ পাই লালসা মোহর শরীর কাহা পাই লালসা তুকি পাই ஒரு ஸ்பெஷல் ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ইউথ মিটিং বহুত কোটা করে অপারেশন করা দরকার আছে just কৌছে বললে করতো নহলে নাই আমার কিছু দুঃখ লাগিলা তো কই এনিওয়ে মোর শরীর কাহা পাই লালসা করছে পরমেশ্বর পাই what is standard of living এমিতি জীবন মধ্যে বাইবেলর লোকମାନେ বিতেইଛନ୍ତି ମୋର ଶରୀର ତୁମ ପାଇଁ ମାନେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ତରସୁଛି ମୋର କାନ କାହାର ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋର ଜିହ୍ବା କଣ କରିବାକୁ ଛଟପଟ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତିବାଦ ଗୁଣଗାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁଲିସ ମହାଶୟ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମା ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ଧାଙ୍ଗଡି ମାନେ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ତମକୁ ମା ଗୋଟେ ଠିଆ ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କେମିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବର୍ଷିପର ମାନେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ନ କରେ ଇଏ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କଲା ବେଳକୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଫଟା କପାଳ ଦେଖ ସବୁ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭଲ ଶରୀରର ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ଦେଲେ ମୋର ଶରୀରର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢୁଛି ତ ମୋର ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଖାଇବି ରାତିରେ ଶୋଇବି ସକାଳୁ ଉଠିବି ଜଳଖିଆ କରିବି କାମ କରିବି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ଆସିବି ଆଉ ଖାଇବି ଆଉ ଶୋଇବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ପଶୁ ଆଠାରୁ ଅଧିକ କଣ କରୁଛି ବୁଝା ପଡିଲା ପଶୁ ଆଠାରୁ ଅଧିକ କଣ କରୁଛି ଆଶା କାନ କହିଲେ ଆଉ ସେବା ଛାଡି ପଳେଇବ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଟିକେ ସେନ୍ସ ରେ ଆସୁ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ଚେତନା ପାଇଲା ଆମେ କେବେ ପାଇବା से ଟିକେ चेतना पाइला बुझिला जानिला अरे तेरी हम तो गड्ढे में गिर गए हैं जी से बुझिला से गातरे फसी गई छे हम केबे चेतना पाइला प्रभु मते आशीर्वाद कले काई की से आशीर्वाद को तांको निमंते व्यवहार करबा माने प्रभु जीवा दैछन्ती माने मेक श्योर मो जीवा द्वारा प्रभु खुशी होते होछे दाऊद कहंती निरंतर मोर जीवा तुम्हार प्रशंसा करिबो ऑल द डे throughout the day दिनों सारा करूतो आगो मारे माने सार गाउतले सुनथो आउडे एनकरेज करता होछि जो मानकर आवाज म परे माने आज्ञांग ठारू कम हिनोस्ता किछ बोल नै दुख करो नै वेरी गुड आज्ञा फॉलो गाउछले थैंक गॉड फॉर दैट किंतु सुन आम समस्त वॉइस हुए तो आज्ञांग परे नै मन रख प्रभु केवल स्वर देखते ना प्रभु हृदय जो पूर्णतार भजन ताहा देखते कारण स्वर ना बोले गाइबे ना यहाँ केबे भावतो ना सत्य कहबी मोर कलिजा ना आज्ञा आगे गाइबा किंतु मु आज्ञा को देखि ना प्रभु को देखि आगे में देखि गाइबा था कि आपण केउ हृदय गाउछंती प्रेमी को खुशी करबा पाए अग बग मग गीत रे किछि न जानले मथो एकटा पिनी माने गाइ दी थाउछंती हो कि नाही हां अरे से हमर सत्य प्रेमिक भाई से प्राण दे बोल पाउछंती हमको तांको पे गुण हम गीत गाइबो नै ठीक अच्छा हालेलुया प्रथम कथा म वर्णना कले बहुत टाइम पळेबो एथि पाई प्रभु मते आशीर्वाद करिसथि कि बुझि नेबे पाप करिबा पाए नै व्यभिचार करिबा पाए नै मंद काम करिबा पाए नै ठकामेर शिकार हेबा पाए नै अन्य को ठकिबा पाए नै अन्य को दुख देबा पाए नै मंदतारे लिप्त रहिबा पाए नै एथि पाई प्रभु मते आशीर्वाद करिला
द्वितीय कथा देखा प्रभु का आशीर्वाद आम्भे माने प्रभु तो निमंते व्यवहार करबा उचित। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जदि मते आशीर्वाद करिसंती से आशीर्वाद मु का पे व्यवहार करिवे प्रभु को पाए। एबे मते कोंतु प्रभु का प्रभु हमको केउ को आशीर्वाद रे आशीर्वाद करिसंती जल्दी कोंतु ऑलरेडी कहि सारे हिम्स दे दी कोंतु जल्दी हां स्वास्थ्य देइछंती शरीर का पे व्यवहार करिवे मु प्रभु को पाए। सुनो मां माने स्पेशली मां माने आ भौणी माने आपण को हाथ रे आपण को परिवार रो परित्राण डिपेंड करूचे इन वन सेंस। आपण मां माने भौणी माने जदि आज प्रभु को सानिध्य रे जाय आंधइबे नाय किछि ग्यारंटी नाय आपण को स्वामी चेंज होबो बोले। मने रखो मोर माँ बापा भाई भौणी पाई आपण माने प्रार्थना उछरे करि पारिबे जो माने बिचो कथा 2 दिन 4 दिन करिवे एक्जेक्टली बुझंतु मु आपण मानको परिवार पाई बछर सहकारे सब दिन प्रार्थना करि पारिबे नाय एहा होची प्रैक्टिकल कथा। एथि माई प्रभु आपण को सही गुहरे रखिचंती आपण जदि आंधे सब दिन प्रभु आपण को रब सुनिबे आपण को स्वामी चेंज हेबो पुओ चेंज हेबो झियो चेंज हेबो परिवार चेंज हेबे कुटुंब चेंज हेबे। प्रेज द लॉर्ड। हेले प्रश्न उठुची प्रभु मते आंठू देइछंती जे से आंठू मु कोन पाई व्यवहार करूची जीवन रे थोरे घंटा टिपाई आंठे छु तो आंठे छु पचार लाजरे मुह ठापी बसबा कथा आंठे छु जीवन रे थोरे आ हमको परित्राण दरकार। परित्राण कोड मिलुची बाली गुला केजी 2 टका आत्मा नाही किनी दबो तो आपण को परिवार पाई जदी आंठ पातिबे नै आशीर्वाद करिवे नै उपवास करिवे नै नो वन कैन स्टैंड फॉर योर फैमिली के आपण को परिवार पाई ठियाबे नै। प्रभु आपण को सुस्थ सबल शरीर पुओ जे माने सुनंतु देइछंती आजी अंतांतो निज मार परित्राण पाई बापार परित्राण पाई भाई बहनर परित्राण पाई मंडली परित्राण पाई साही परित्राण पाई आपण जदी आंठर व्यवहार आजी करिवे नै 40 वर्ष परे करि हबो कि आंठे हबो कि 50 वर्ष पर आंठे हबो आपण गोटे के छी भी लागो नै भेंडिया हिचो आंठो न जीवार व्यवहार चक्षुर व्यवहार कर्णर व्यवहार मोबाइल रो व्यवहार समय व्यवहार ए जति आशीर्वाद प्रभु हमको देछंती टंकार व्यवहार ए डुंगरी पड़ा खजूरी पड़ा अच्छा डुंगरी पड़ा एक्चुअली बलांगीर सर खजूरी पड़ा लोक माने जदि समस्त एकत्र हे उत्सव हे कि जदि आमे सेवा पाई जदि धाई आसी थांतो कोन गोट बेलार आमे सेवा करि पारि थांतो कि आज्ञा कोन सतरा बार क्षमता नाही आम प्रेम सेति कि प्रभु को पाई 2 बेला मीटिंग करी हमको लफाफा दियो बोली भूल रे कहूछ बोली भाबो नाही लोके परित्राण पांजु एहा जति बुझी थांतो तार इंपोर्टेंस आपण प्रभु को पाई जा बोली के कहिबा पड़िबो नाही। आशीर्वाद जो प्रभु मते टंका देछु दे बड़ कथा कहबे एलाउ करिवे कि एटा यूट्यूबर मानक पाई मते स्पेशल से बे कहबे भाबछि माने जो माने यूट्यूब रे मते देखुछन ओडिसा देखिबे तो आम समाज रे मध्य किछि लोक अछन्ते दरिद्र धनी माने कि धनी दरिद्र धनी हयो तंगो प्रभु डाबू बैंक रे रखिबा को दैछन्ती हां तमर डाबू केते दुख कथा मुई होची मालिक मु आंगु पठेछि दुनिया को एमाने को सब देख बोले मु आंगु दैछि कोटी टका हां ए
ମଣିଷ ପରେ ବେଡ୍ ରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛାତ ଉପରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦଉନାହାନ୍ତି। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମୋର ଦରମା 30,000 କାହିଁକି 3,000 କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ଭାବିଛନ୍ତି କେବେ? ମୋର ଦରମା 70,000 କାହିଁକି 700 କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ଆଉ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କାରେ କଣ କରୁଛି? ଭାବିଛନ୍ତି କି why God blessed me with lots of money? Why? ଏ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? 2019 ରେ ସେବାରେ ବାହାରିଲେ, ହୁଏତ 2020 ରେ ନା କଣ ଏ ପେଣ୍ଟ କିଣିଲେ, ସିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଆଜି ଯାଏ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି, କିଣିପାରିବି ନାହିଁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୁଁ କିଣିପାରିବି ନାହିଁ। କଣ ଭାବୁଛ? ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆମକୁ କିଣିବାକୁ। ଆରେ ପ୍ରେମ ଆସିବ ଭାଇ, ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି? ପଇସା କଣ କରିବ ତୁମେ? ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପଇସା ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ପାଳୁମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ, 2,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଲ 2,000 ଟଙ୍କାରେ, ଦେଖିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ବହୁତ ଘାଟିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ? ପିତା। ହଁ, କଣ? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି, କିଙ୍ଗଡମସିପ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି, ସେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ କି? ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡୁ ହଜୁ ମରୁ, ମତେ ଖାଲି ଦେଇ ଦେଇଥିବ। এটা ঠিক পুত্র কি? ଆମେ ପୁଅ ନା ଭିକାରୀ? ମାନେ ଖାଲି ଯାଉଥିବୁ ମାଗି ଦଉଥିବୁ, ଯାଉଥିବୁ ମାଗି ଦଉଥିବୁ, ସେ ଦେଇ ଦଉଥିବେ। এটা কোন পিতা পুত্রর সম্পর্ক? আরে সাহেব কেবি কে পুছো হু আর ইউ অ্যাকচুয়ালি? আপন কি অটন্তি? আপনার বাপাঙ্কর গোটে ব্যবসায় চালিছে, লোক মানে নরক জীবা ঠার রক্ষা পাইবার আছে, আপনার কিছু কর্তব্য নাই, খালি মাগুথিবে। আপন পুଅ না আপন ভিখারি? বুঝিଯିବେ ଆଜ୍ଞା ପିତାଙ୍କ ହୃଦୟ। ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ନ କରି, ରହି ହେବ ନାହିଁ। ପିତା ଲାଗୁଥିଲା ଆମକୁ ଚାକିରି, ଘର ଫ୍ରି, ଗାଡ଼ି ଆସିବ ନେବା ପାଇଁ, କାର୍ ଆସିବ, କାର୍ ନେଇକି ଯିବ, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଯେମିତିରେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବୁ ଆମେ। ଆମ ତଳେ ଆମ ଉପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଅନର ଥିଲେ, ପିତା ଲାଗିଲା କି ଆମକୁ। When you people understand the heart of agony of God, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ବେଦନାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଦୁନିଆର। କଣ ଟିକେ କରିଦେବି ପରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, 70 ବର୍ଷ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ରାଇଟ୍? ପଇସାରେ ବେଶୀ 100। এই 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବି ପଳେଇବା। প্রভু যেতবে আপনার ভিডিওগ্রাফি করে দেখেবে, দেখে বাবু তোর পড়শা লোক মতো জানি নথিলা আগে নরক যাচ্ছি, তোর সাঙ্গ মতো জানি না নরক যাচ্ছি, টিকে কহিপারল না সেমানকু এতে আশীর্বাদ করলে। বুঝা পড়ুছে? খালি নিজ ঠারে মগ্ন, বাহার নিজ ঠার টিকে বাহার, স্বার্থ ঠার বাহার, ঈশ্বর মন্দিরক টিকে হেউ প্রভুঙ্ক আশীর্বাদ সে মতে করিছন্তি, তাঙ্ক আশীর্বাদକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ମୋର କଣ ହେଉ ନ ହେଉ। Praise the Lord. Hallelujah. ଟଙ୍କା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। Praise the Lord. Hallelujah. ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଟିକେ ସେ ଲେଖାଯାଉଛି ପୁସ୍ତକରେ, ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅମୁକ ଏରିଆ ଯାକ ଜିତି ଯାଇଛି ବୋଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜିତିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଜାଣନ୍ତି ଜୟପୁରରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା ରିସେଣ୍ଟଲି, ଜୟପୁରରେ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ମିଟିଂ ପାଖାପାଖି 2500ରୁ 3000 ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଦିନ କହୁଥିଲେ 2500ରୁ 3000 ଲୋକ, 2 ବେଳା ଖାଇବା, ଓକେ, ଟେଣ୍ଟ, ସାଉଣ୍ଡ, ଲାଇଟ୍, ଆଉ ସ୍ପିକର, ଆହୁରି କଲ୍ ଟିମ୍, ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମିନିମମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ କହିପାରିବେ? କାରଣ ଅନୁଭୂତି ଯଦି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ।
ମିନିମମ୍ 2-3 ଯା ଅନୁଭୂତି ଅଛି 2-3 ଜାଣନ୍ତି ମିଟିଂ କିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିଲେ ମାନେ କିଛି ଶବ୍ଦ ପାଇଲି ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସକାଳେ ଅଟୋ ଚଳେଇଲେ ଚାଉଳ ଆଣିଲେ ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ମୁଁ ସେ ଘରେ ବସିଲି ଯେ ଆମର ପୁରୁଣା ଘରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଏଇଟା ବି ହାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଜିତୁ ଆଗେ ବି ବସିଲେ ମୁଁ ବି ବସିଲୁ ଘରେ 2 ଭାଇ କେମିତି ବସିଲୁ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଛାତ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଟିଣ ଘର କରିପାରିବ ନାହିଁ କି 2-3 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଜୋରେ ମିଟିଂ କରିଛି କୋଉଠି ଅଛୁ ଆମେ ଖଙ୍ଗାର ଖାଉ କମ୍ ନାହିଁ ଏତେ ହିଂସ୍ତା ବୁଦ୍ଧି ଆମର କହେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମିଟିଂ କରିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବେ ନା ଆମ ପରି ଦରିଦ୍ର ଧନୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ହଜି ଯାଉ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉ ଖୁସି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲେ ଚଳିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମନେ ପଡୁନାହିଁ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ଗୋଟେ ଛୋଲା ବେରି ଧରୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଧରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଧୋତି ନା କ'ଣ ଥିଲା ବାସ୍ ସେତିକିରେ ଜୀବନ ସାରିଥିଲେ ସେ What a life! ଦେଖନ୍ତୁ abroad ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି can you imagine it foreign country ଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ପାଉଲଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଫିଲିପିରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ କି ପାଉଲ ବୁଝା ପଡୁଛି କୋଉଠି ଅଛୁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ ସେଇ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ସେ ପିତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ କି ରେଡି ତ 17-25 ଜଲ୍ଦି ପଢନ୍ତୁ 17-25 ରେଡି କରୁଛନ୍ତି ଯହୋବା ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ନିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ କିଏ ଦାନ କରନ୍ତି ଆଗେ ଜୋରସେ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ନା ନାହିଁ ଘର ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ପତ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଦୟାକରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଭିତରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି ବୁଝିବେ ଆପଣ 1 ରୂପି ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଥାଉ କହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନିଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି ବୋଲି ଯେ କହିବି ନାହିଁ ଥାଉ ଏଠି କହୁଛି ଡୋଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ୟୋର ମନି ଇନ୍ ଭେନ୍ ଟଙ୍କାଟି ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା ଟଙ୍କାଟି ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଆରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଖି ଦେଲେ କାନ ଦେଲେ ନାକ ଦେଲେ ପାଟି ଦେଲେ ହାର୍ଟ ଦେଲେ କିଡନୀ ଦେଲେ ଶରୀର ଦେଲେ ରକ୍ତ ଦେଇଦେଲେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ତଳି ପାଦ ଯାଏ ନିଜର ସବୁ ଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କେ ଦେବା ପଇସା ସେଠୁ ଟିକେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ আপনি সে মোর পিতা পিতা ও কোনটা না পিতা এমনি পিতা কেসে তুই কি বেটা দরিদ্র বেটা তুই কি বেটা তুই বুঝো প্রভু যদি কথা বলছন্তি বুঝন্তু পরিবর্তন হয়ে যাও ইউ ক্যান ডু ইট করি পারিবা আপন নিশ্চয় করে পারবে অটো ড্রাইভার যদি করে পারছে আমি করে পারবো না কি কি কথায় ସବୁ ସମ୍ଭବ ପ୍ରେମ ଯଦି ଆସିଯିବ ସବୁ ସମ୍ଭବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ନମ୍ବର 1 କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ନମ୍ବର 2 ମଧ୍ୟ ତାହା ନମ୍ବର 3 ମାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍
ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ବାବୁ ମାଗିଲା ତା ବାପାକୁ, ମାଗିଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। କି ଘର କେହି ତ କୁହନ୍ତୁ, ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଉତ୍ତର ଟିକେ ଆସୁଛି। ଅବବୟ ପୁତ୍ର ତା ବାପାକୁ ମାଗିଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିଲା ପରେ ପାଇଲା, ପାଉ ପାଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା କି ଘର ଛାଡ଼ି। ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଦେଖ ଆମେ କେତେ ଭଲ ପାଇବାର ପଢୁଛୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଢନ୍ତୁ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଲୁକ 15 ଜଲ୍ଦି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଉତାରେ ହେଲେ ବାପା ତାକୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ, ଯାହା ସେ ମାଗିଥିଲେ ତାର ଯାହା ଭାଗରେ ପଡୁଥିଲା ସବୁ ଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ପୁଅ କିଛି ଦିନ ଘରେ ଅଛି, ତ ବାପା ତାକୁ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ, ଖୁସି କରୁଥିବେ। ଯାହା ହଉ ବାବୁ ମାଗିଲା ସିନା, ଅନ୍ୟ ପୁଅ ପରିବେଶ କରୁନାହିଁ, ମୋ ପିଲା ସୁନା ପିଲାଟା, ମୋ ପିଲା ଭଲ ପିଲାଟା ବୋଲି ଭାବି ଖୁସିରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଆର ନିଜେ ପ୍ଲାନିଂ ବନେଇଛି। 2 ଦିନ ଯାଉ, 4 ଦିନ ଯାଉ, 10 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋର କୁଆଡେ ଦେଶକୁ। ବାପା ପାର୍ଟି କଲେ, ପୁଅ ଗଲା ପରେ ଖାସି ମାଂସ ବିରିୟାନୀ ପାର୍ଟି କଲେ କି ମା ମତେ ବଡ ଚାହା ହଉ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ପିଲା ପଳେଇଲା ଘର ଛାଡି। ଏମିତି ହେଲେ ତାର ମା କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ, କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିବ। ପରିଶ୍ରମ କରି ଖଟି ଖଟି ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇବାଟା ଅଧା ଦେଇଦେଲେ, ପୁଅ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ କହିପାରିବି, ଆମ ମା ଆମ ବାପା ଆମ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼, ସେ ତ ବର୍ଦି ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆଗେ ଏଇଟା ମେରା ଠାରୁ କମ୍ ନାହିଁ। ମା ଯୋଉ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆମ ସ୍ପେଶାଲି ସର୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଆସିଗଲେ, ଫୁଲବାଣୀ କାହିଁ ମଣପୁର କାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଶୁଣି ମାନେ ଆଉ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ମୋର କଥା, ଆପଣ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମା ବାପା ମାନେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସଲି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ମା ବାପା ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁ କାମ କଲେ ଖୁସି ହେବେ, ଯାହା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ କ'ଣ କହିବେ କଥା ନତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନା, ସେ ଦିନଠାରୁ ସେ ଅବବୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବାପା କ'ଣ ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ଚାଲି ପାରିଥିବେ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାର ମା କ'ଣ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିଥିବ? ତା ଭାଇ କ'ଣ ବିନ୍ଦାସ ବାହାରେ ବୁଲି ପାରିଥିବ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବଦନାମ ହେଉନାହାନ୍ତି ତ? ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମା ବାପା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁନାହାନ୍ତି ତ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ବଦନାମ ହଉନି ତ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯିଏ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖିତ ନୁହନ୍ତି ତ? ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା କିଏ? ଅପବୟ ପୁତ୍ର। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଦୂର ଦେଶକୁ ପଳେଇଲେ। ସେଠି ବି ତାଙ୍କର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମା ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, କୁଟୁମ୍ବୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପାପ କରିବା ପାଇଁ ବମ୍ପର ଅଫର, ମଜା ଅଫର ଅଛି। No one was there, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ପାପକୁ ସେ।
माने कहीं नांती देखिबा पाए कि कहीं नांती ताको डिस्टर्ब करिबा पाए कि बदनाम हवार चांस मथो उल्टा प्रॉफिट उल्टा लाभ अछि पाप को ono एमिति रनिंग रेस बोले मैराथन नंबर 1 प्राइज पड़े के जोसेफ और ए बाबू प्रोडिगल अपवय पुत्र तार भी कहीं नथिले जोसेफ रो मध्य आर मध्य कहीं नांती ताको मध्य सुजोग पाप करिबा पाए आको मध्य सुजोग किंतु से निर्दोष रहिले निर्दोष पाप रहित आमे कहा परे शुणु आपणकर वास्तव आत्मिकता सामूहिक देखा ना एकांत देखा जितेबाला आप एकाकी था मोबाइल धरे एकाकी रूम रे सोई था एकाकी बसी था आपण माइंड रे जहाँ आसुची आपण वास्तव अटंती बुझने बेटा क्या ठकतु ना आप भारी भल बोले आप निजक ठकुं मन कर मु भल ना भाई सहित मोर देखा हेले मु भल ना एटा तो भाई जानी ना जे तुम सब नमस्कार मंदी कथा से थोड़ी जानी मो केते भल केते खराब मोर विवेक तो जानी हाँ मोर मन तो कहूँ मोर हृदय तो मत बाधा दूची प्रभु लोक मैंने अन्य आगे भल हूँ कि खराब हूँ दैट डजंट मैटर एट ऑल आपन विवेक कहवा दरकार यू आर अ गुड जज ऑफ गॉड आपन मन कहवा दरकार ताको पढ़ी करी शैतान कहवा दरकार आप लोक मो देखी ना प्रभु कहवा दरकार आप लोक मो देखी ना आमर शत्रु जदि हमको सर्टिफिकेट दबो ये निर्दोष सर्टिफिकेट प्रेज द लॉर्ड मते सार के कहबे कि स्टीफन बाबू फल ना बोले कोई बारिबे ना सेमिति ही लोकंकर ओपिनियन पाए पागल होंतु नाही आपन को देखि शैतान कहबार अछि ए बाबू केबे देखले प्रार्थना का करूछि के कहबार अछि शैतान प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर आई लोग देखि कहले शैतान आई लोग देखे आपरे धार्मिक आपरे कुक्रिया त्यागी आपरे भयकारी आपरे सिद्ध आपरे सरल केहि ना हांती आज प्रभु हमको देखि कहि परिबे आपरे आंखे आपिला आपरे सुंदर स्वभाव आपरे नम्र आपरे प्रेमिक आपरे बाइबल पढ़िबा पिला आपरे प्रार्थना आग्रही पिला कोन देखि ना हांती प्रभु हमको देखि कहिबा दरकार प्रेज द लॉर्ड दया करी परमेश्वर को यीशु को पवित्र आत्मा को आप निज विवेक को निज परिवार को दुख देला परे काम करतु नाही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अन्य को हम केते बेले दुख दो जानते जिते आमे निज ठारे केंद्रीभूत होई रही जाओ मोहर पाटी मोहर इच्छा मोहर चक्षु मोहर इच्छा मोहर मोबाइल मोहर इच्छा मोहर टंका मोहर इच्छा मोहर जीवन मोहर इच्छा मु जहाँ देखिबी ताहा छुईबी जहाँ देखिबी ताहा खाइबी जो बड़े चाहिबी सब बड़े जीबी निज इच्छा जो पर्यंत आमे करिकी रहिबा से पर्यंत आमे अन्य को दुख दउथिबा मां बेसी करिबे नै शेष कथा कहूछि अपवय पुत्र प्रथम निष्पत्ति नेले कौन थिला प्रथम निष्पत्ति सबु साउंड टीवी आउ पढ़िबे आउ जाई कि कोन करिबे एन्जॉय ऐश आराम करिबे पैसा उड़ेबे संपत्ति उड़ेबे शरीर को नष्ट करिबे अन्य मान को नष्ट करिबे बर्बाद हेबे बर्बाद करिबे एहा तार प्लानिंग थिला निष्पत्ति नरा बोली वन संसार में कहि पारिबा जेतु जाई कि से ता करिछि आज मध्य अनेक एही निष्पत्ति नहीं सारी चुनते कौन निष्पत्ति जानते आशीर्वाद मिलित जाओ प्रथमे
टिके देह भल हो जाओ टिके जॉब हो जाओ टिके व्यवसाय हो जाओ टिके घर हो जाओ टिके मोबाइल आसी जाओ टिके आउ कोन मिल जाओ अपेक्षा रे थांती मिलला पोरे सत्य जपोरे एमाने टपर हेबे पाप परिवारे मिलिवारो बाकी पाप परिवारे माता नहीं जानती कि निष्पत्ति नेले से पितांको ठारू दूर को जाने जिवे ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ଅନେକ ଅଜାଣତରେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ମୁଁ କ'ଣ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛି, ପିତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ମୋର ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପିତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ମୋ ଭଲ ଫେଲୋସିପ୍ରେ ଅଛି, ପିତା କ'ଣ ମୋ ଠାରେ ଆଜି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ପଚାରିବେ ନା ଉତ୍ତର ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖୁ। ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ମୁଁ ଯିବି। ଆଜି ଆମେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି। କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଫେରିଯିବି, ସ୍ତୁତିର ଜୀବନକୁ ଫେରିଯିବି, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଗ୍ନତା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଉପବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ମଗ୍ନ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଫେରିକି ଯିବି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ଯେପରି ନେଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନେବା। ମୁଁ ଫେରି ଯିବି। କାହା ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବି? ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବି, ବାଇବେଲ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବି, ଉପବାସର ଜୀବନକୁ ଫେରିଯିବି, ପବିତ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ଫେରିଯିବି, ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଫେରିଯିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଫେରିଯିବି, ନିଜଠାରୁ ବାହାରିଯିବି, ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକୁ ଫେରିଯିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। आम्भेମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ଜାଣୁନା ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କିମ୍ବା ନ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ଦୁନିଆ ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏହି ସମୟ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ କି? ମୁଁ କ'ଣ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି କି? କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ସେପରି କରୁଛି? କ'ଣ ମୁଁ ସତରେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚୁଛି? ଯଦି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ସେପରି କରିପାରେ ନାହିଁ। କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଅବିଶ୍ୱାସ ସନ୍ଦେହ ଜୀବନ ପାଇଁ। କାହାରି ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଜଣେ ସେ ସୈତାନ ଅଟେ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ତୀର ମାରିବ, ଅଗ୍ନିବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରିବ, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ଆସିବ। ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ହସ୍ତରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ହସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ପଇସା ଠାରେ ନ ହେଉ, ବଳ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଠାରେ ନ ହଉ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ନ ହଉ, ଯେ ସବୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ? କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବା। ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ତାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ତା ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହଉ, ଜୀବା ହଉ, ଚକ୍ଷୁ ହଉ, ଘର ହଉ, ଟଙ୍କା ହଉ, ମୋବାଇଲ ହଉ, କଳା କୌଶଳ,
प्रभु मते जहाँ देइछन्ते ताहा म केउ विषयरे व्यवहार करूछि पचार कौन स्वर्गस्थ पितांक राज्य बढ़ेबा पई मोर टिके भी हक नहीं टिके भी जेलिस नहीं कर्तव्य नहीं एथिबे से मते यथेष्ट देइछन्ति कि निज निमंते व्यवहार करिबा पई आशीर्वाद पाइला परे मो आशीर्वाद कर्तांको किपरि दुख देबे आज ठारू ताहा न हेउ बंचिबी ताको पाए ताको राज्यर बढ़ोतरी पाए जहाँ अच्छी सब दे देवी जेतु मो परे व्यक्ति पाए से अपना सब किछि दे देला कहारी को दुख देवी नहीं ना मां को ना बापा को ना भाई को ना भाउजो को ना परिवार को ना स्वर्गस्थ पिता को आदर्श प्रभु को लोक माने जीवन अन्य को दुख देवा पाए नहीं निजे दुख सही अन्य को सुख देवा पाए जहाँ जीसु विदाई थे से सोलाम में माने देखिलु से खराब निष्पत्ति नेले सत किंतु से फेरी आसीबार जो निष्पत्ति नेले आमे मते काई ना काई अजाणतरे प्रथम निष्पत्ति नहीं सारिछु निज इच्छा करबा पाए निज मन मुताबिक जीवन बिताइबा पाए आ एपरि जीवन बिताइ प्रभु को बहुत हर्ट करिछु बहुत कष्ट देछु फेरिबा के हम द्वितीय निष्पत्ति लबा के कहबा के प्रभु को बाबा मते शक्ति दियो मो फेरिबा को चाहूछु जानते प्रभु को लोक माने प्रभु जदि आपन को शक्ति देबे नै आपन फेरि पारिबे नै अल्प समय में गांठैबा जीवन को समीक्षा करिबा आ सुक्तरे फेरिबा सुक्तरे फेरिबा जीवन पारिबे समान ठंतो टिके मने पकाइबा समीक्षा करिबा प्रभु मते जहाँ देइछन्ते ताहा म कोन पय व्यवहार करे कि प्रभु को दुख देबा पई ना प्रभु को हृदय रे आनंद भरि देबा पई जदि मो ताको दूर को चली जाइछि से आज प्रेम को सुजोग देइछन्ते आज आम पाए टिके स्वर्ग राज्यर आनंद हेबो कि आज आम पाए टिके जीसु खुशी हेबे कि आज आम पाए जे कंठार माड़ खाइछन्ति से टिके आनंदित हेबे कि प्रभु को कहवा प्रभु मते तुम शक्ति दो बचेबी तो तुम समय बिताइबे तुम यथेष्ट अर्थ व्यय करिबे तुम समय अधिक देबे तुम जेतु तुमे तो मते देइछो सब क्षमा मागंतु तुमर फेरिबा आज स्वर्ग देख स्वार्थ जीवन निज लागे बंचुछि स्वार्थ जीवन निज लागे बंचुछि
তথাপি ছাড়ে না কি আশ্চর্য প্রেম তুম প্রেম ঠারু মধুরে ଅଛି স্বীকার আজি করছি Yes, Lord. ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଜୀବନতে ତୁମରି ଦାନ ଆହେ ମୋର ଯୀଶୁ ରାଜନ ମୋ ଜୀବନতে ତୁମରି ଦାନ আহে মোর যিশু রাজন চলে মো পারুনি মতে দয়া কর তুম শক্তি প্রদান কর চলে মো পারুনি মতে দয়া কর তুম শক্তি প্রদান ধরে অনাই দিও মতে সজাড়ে দিও ধরে অনাই দিও মতে সজাড়ে দিও পাপ ক্ষমে দিও রক্তে ধোই দিও ধরে অনাই দিও মতে সজাড়ে দিও ধরে অনাই দিও মতে সজাড়ে দিও পাপ ক্ষমে দিও রক্তে ধোই দিও গুহারি করছি কত পাত করো জীবন সজাড়ে দিও সমস্ত গুহারি করছি কত পাত করো জীবন সজাড়ে দিও ମୋ ଜୀବନ କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ଜୀବନ ତୁମରି ଦାନ ବାବା ଏହା ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା କରି ମୁଁ କିଛି ପାଏ ନାହିଁ ନିଜେ ଦୁଃଖିତ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ତୁମେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛ ମୋର ବୁଦ୍ଧିରୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲ ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଛାଡ଼ି ଆସିଲ ମୋତେ ନର୍କରେ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ ନର୍କର ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଦନା ଶରୀରରେ ସହିଲ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣରେ ମୋତେ ଚଢ଼ିବାର ଥିଲା ତୁମେ ମୋର ସ୍ଥାନକୁ ନିଜେ ନେଇଗଲ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଅ ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ ସତ୍ୟରେ ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହିବାରେ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଚାଲେ ମୋ ପାରୁନି ମୋତେ शक्ति दियो ମୁଁ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ଅଟେ ବହୁତ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ବହୁତ ରାଗି ଯାଏ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ପାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମୋବାଇଲର ଆସକ୍ତିରେ ରହିଯାଇଛି ଚକ୍ଷୁ ଅଭିଳାଷରେ ରହିଯାଇଛି ବାପା ଧନ ଲୋଭରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ମୋତେ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ତା ନିଜ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛି ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରୁଛି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ
ମୁଁ ଆଜି କେତେ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କରି ନାହିଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ମୋ ପରିବାର ଯେପରି ହେବା କଥା ବିଷୟ କରି ନାହିଁ ମୋତେ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଥରେ ଅନାଇ Yes, Lord. Please, Lord,
ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶରୀର ପାଇଁ ପଇସା ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜିହୋଭା ଜିରେ ତୁମେ ଦୟାକରି ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଅ ପ୍ଲିଜ୍ ଯୋଗାଅ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ କର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ କି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ଚାଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବର ଦିନ ଦୂର ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳର ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ଅମଙ୍ଗଳର ଦିନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସଫଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କରିଦିଅ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତୁମ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ଯେପରିକି ହସ୍ତ ଚଳନ ଯିବୁ ଦୟାକରି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ମନ୍ଦିର ଦେଖା କରି ପରସ୍ପର ଉତ୍ସାହର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ନଚେତ ଯେବେ ତୁମେ ଆସିବ କେହି ଯେପରି ହସ୍ତ ଚଳନ ଯିବୁ ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ এই দিনମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଦେବର ସେବାରେ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ନିଶ୍ଚୟ କଥା କହିଛ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ରଖୁଛି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଯତ୍ନ ତୁମେ ନିଅ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ମହିମା ଗୌରବ ସଂଗ୍ରାମ ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପବିତ୍ର ହବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟ ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ